کوئی بھی ولی آئے انہیں لا الہ تو اپنا لفظ شروع کیتا ہے تا انہاں دا کلمہ صحیح ہوندا سی ہر ولی لا پہلے کہندا سی الا اللہ بعد کیونکہ انہاں نو کلمہ تاں ہوندا ہے کہ وہ ہر باطل دی نفی کردا ہے ولی جتھے ہوے گا جیڑا رب دا دشمن ہوے گا او ولی دا بھی دشمن ہوے گا جیڑا رسول دا دشمن ہوے گا او ولی دا بھی دشمن ہونا ہے او امتی دا بھی دشمن ہونا ہے امتی دا سجن ہوئے تے نبی دا دشمن ہوئے ایک گل پھبدی نہیں اے ہو سکدا نہیں کہ ساڑے نبی دے خلاف ہوئے ساڑے نبی نو گالاں کڈے مننے نا تے ساڑا او سجن ہوئے او ساڑا سجن نہیں ہونا سانو دھوکھا دے رہا ہونا ہے بات دہنے چ رکھ لین اللہ وعدہ اولا شریک مولا دا ولی جدوان کے اے اندر ایمان والی بوٹی لاندا ہے ان دا مطلب ہوندا ہے سب تو پہلا لا کر سب تو پہلا لا کر پھر الا اللہ کر پہلے لائے جڑا رب دے راہ تو دور ہے ان دے نال نفی کر جڑا اللہ دا مخالف ہے وہ تیرا بھی مخالف ہوئے انہوں لا آکھنا پہندہ ہے پھر الا اللہ تا ان دا کلمہ صحیح ہوندہ ہے تا کر کے اللہ دے ولی آندے نے یار لوکاں نو کلمہ ہوندہ نہیں اگر بندے نو کلمہ صحیح آ جائے تے ولی بن جاندہ ہے اس کلمے تے کلی پیندی نہیں اللہ دے ولی نے یہی گل سمجھائیے تیرا ذوق ہوئے تے سخی سلطان باو دی زبانی سمجھا دیا اللہ دا ولی تے یہی گل کردہ سی رب دا فقیر آندہ ہے مولانا ماشاءاللہ آگے ہو مولانا صاحب نے جگہ دے مولانا تشریف توجہ ہے ذوق شوق نال بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ محفل توڑی جو رونق ہوگی برکت ہو جانی انشاءاللہ علماء دے آون نال رحمت ہو جاندی رب دی توجہ نہ ہے تو بولو ذوق شوق نال سبحان اللہ ادھر ویکھنا میں جناب دے سامنے گزارش کر رہا سا اللہ دے ولی جدوں ہی کلمہ پڑھ دے نے پہلے لا ہے ساڑے کلمے دے اندر پھر الا اللہ ہے لا دا مطلب انکار ہے الا اللہ دا اقرار ہے پہلے لا ہے ہن یاد رکھ لینا تو سمجھنا ہے کہ شاید اے الا اللہ صرف اللہ کرنا ہے تے تاں ساڑا کلمہ پورا ہو جانا ہے نہیں نہیں سجنا ہر باطل دا انکار کرنا ہے جیڑا اللہ نو نہیں مندہ اوندا انکار کرنا ہے جیڑا رب دے قرآن دے خلاف ہے اوندا انکار کرنا ہے جیڑا رسول دی شریعت دے خلاف ہوئے گا اوندا انکار ہے پھر الا اللہ ہے تاں کلمہ صحیح ہونا ہے اللہ دے پیاریاں دا تاں کلمہ صحیح ہوندہ ہے وہ پڑھ دینے کلمہ تے اندروں پڑھ دینے ساڑا زبان نال ہوندہ ہے اللہ دا فقیر یہی گل کردہ سی اللہ دے ولی نے آکھیا میرے اندر مرشد نے بوٹی لائی ایمان علی تے کئی سادہ بندے سمجھتے نے کھرے کو نے نبوان دا بوٹا یا مٹھیاں دا بوٹا لا چھڑیا تے بوٹے نو پانی لایا تے ود گیا میں کہ اللہ دا ولی گل ہور کرتا ہے ساڑے بندیاں نو سمجھ ہو رہی ہے تیرا ذوق ہوئے تے پیر باہو دی زبانی سمجھا دیا ذرا کھڑ کے دڑ کے نال بولنا پچھلے بندے صلح کر کے چلیے رل کے آکھو سبحان اللہ اللہ دا ولی آندہ سی الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی او نفی اس بات دا پانی ملے آئے ہر رگے ہر جائی او اندر بوٹی مشق مچایا اے جدوں پھلاں تے آئی
मुर्शिद बाहू जिन्ने ए बूटी लाई नारे गौसिया हजरत अल्लामा मौलाना कारी जुल्फ़िकार अहमद चिश्ती साहब। भाई मेरा नारा नहीं मारना, बिल्कुल मेरे नाम का नारा नहीं मारना, अल्लाह रसूल का नारा मारो या मेरे उस्ताद का नारा मारो। बोलो ज़ौक़ नाल सुभान अल्लाह, ज़ौक़ शौक़ नाल आखो ना पीर नूं मुर्शद आले सुभान अल्लाह। अल्लाह दा वली यही बयान फरमा रहा सी, रब दा वली आंदा सी अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी। ए बेलिया चंबे दी बूटी केड़ी सी? ईमान वाली। जेड़ा मुर्शिद ने कलमा पढ़ाया वे, हथ विच हथ दे के पीर ने कलमा पढ़ाया वे, ओने बूटी लाई है। ओ पीर ने बूटी लाई, तू इनो नफी ते असबात वाला पानी ला ना ते हाँ नफी माना नाए असबात हाए ना ते हाँ वाला पानी लाओ। की मतलब हर बातल वाले ना कर, हक वाले पासे हाँ कर। जेड़ा रब दा मुखालिफ राए उधर ना कर, अल्लाह वाले पासे हाँ कर। बातल ले ना कर, हक ले हाँ कर, कुरान ले हाँ कर, सूद ले ना कर। बोलते सही ना मेरे सजना, बात ज़हन च रख लेना। अल्लाह ले पासे हाँ कर, इनू आंदे ने नफी असबात दा पानी ला ना ते हाँ आला पानी ला। हर भैड़े पासे ना कर, फिल्म आले ना कर, ड्रामे आले ना कर, कुरान ले हाँ कर। ना ते हाँ दो चीज़ां जुड़न ते बंदे दा ईमान बनदा है। यही ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ए हुई पहले ना फिर हाँ। जेड़ा मौलवी सारे आके सारे गलत हरे पासे ना है, वो मौलवी भी गलत होना है। जेड़ा आके सारे ठीक ने वो भी मुनाफिक होना है। चलिया गलत नू गलत आखना, सही नू सही आखना साडा कलमा है। सानू कलमे शरीफ ने ही दसिया है, हर भैड़े नाल ना कर। अफसोस है यार मुसलमान वीरा अज दा इंसान हर बादल ले भी हाँ होए, हक ले भी हाँ है। एक कदी मौत दे खो ते जावे ते उधर खुसने ले भी हाँ है, महफल च भी हाँ है। तेरा हाले कलमा ही सीधा नहीं होया। पहले कलमा सीधा कर, नफी ते असबात आला पानी ला। अगर कोई पीर फकीर आला किसी दे हत्थां विच हथ दिते नहीं, अपने पीर नूं पुछ पीर जी मैनू कलमा सीधा करा दिओ। ते जे पीर दा अपने सीधा ना होया फिर मेरे को आ जी। मेरे को एक पीर है वो कलमे बड़े लोगों दे सीधे करांदा है, जिन्ना नाम फजले आमद चिश्ती बड़े लोगों दे कलमे सीधे करा छड़े ने। हकीकत बात ज़हन च रख लेना सोहणे वीरा। हर बंदा आखदा मौलवी जी गल तेरी ठीक है, पर जिवें तू कलमा पढ़ाना एवें पढ़िए ते मेरा अब्बा नहीं बचदा। मौलवी जिवें तू कलमा पढ़ाना एवें पढ़े ते मेरा चाचा नहीं बचदा, मेरा मामा नहीं बचदा। मैं क्या मेरे नबी दे चाचे भी है सा, बोलते सही मेरे नबी दे चाचे भी है सा, पर उन्हां नाल प्यार नहीं होया। जेड़े चाचे दीन कबूल कीता उहदे नाल प्यार है। जेड़ा मेरे रसूल दे दीन दे नेड़े नहीं आया वो है चाचा सी, है करीबी सी। पता चलिया ये चाचियां वाला रिश्ता बाद विच होए, रसूल दे दीन वाला रिश्ता पहले।
جڑا تیرے نبی دے دین نو کنڈ کر دے وے تو انہوں کنڈ کر دے ویں اے لائے کلمہ کدی سکھیں قسم خدا دی اٹھا کے آکھنا واؤ میرے استاد محترم نے کلمہ شریف کی حقیقت ایک موضوع لائے اگر نہ توڑ جایا جائے تے نیٹ تو سن لیا جے مفتی فضل احمد چشتی دا نام لکھیا جے تھلے موضوع لکھیا جے کلمہ شریف کی حقیقت انشاءاللہ گھر بیٹھے ہیں مل جائے گی گل سمجھیا جے سنیا جے انہوں پرکھیا جے بار بار سنیا جے بار بار سنیا جے ونڈ نکل آوے گی لا الہ پڑھن والے نا تے ہاں دا پانی لا اس کلمے آلے بوٹی نو انہوں نا تے ہاں لا پانی لائیں گا تیرے سر تو پیرا تک رگ رگ وچ پہنچ جائے گی نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہر رگ رگ دے وچ ایک کلمے آلی بوٹی پہنچ گئی جڑی مرشد نے لائی سی آندہ اے مریدہ مسجد وچ جاویں تے سبحان اللہ کھی محفل وچ جاویں تے سبحان اللہ کھی ہن ادھر وی اے مولوی کی آندہ ہے مولوی نے نا نہیں کرائی پیڑے پاسے آج نا نہیں کراندا اچھے پاسے آندہ ہاں کیتی جا نا کر چلیا نا پہلے وے ہاں بعد چھے نا تے ہاں اے ایمان ہے اے نہ ہوئے تے ایمان جڑدا نہیں آندہ مولوی او کیویں میں کیا مولوی آندہ محفل چ سبحان اللہ کو توڑا بوٹا جنت چ لگ جانے اے ہاں اے نہیں آندہ کہ گھر چل کے فلم ویکھو گے تے بوٹا پٹیا جانے اے نا اے گیے نا آدھا تسی آکو سبحان اللہ توڑا بوٹا جنت جا میں موت کلمیاں پیڑ پوی اگلی گل دس جے تو موت دے کھوتے ٹور گیا تے بوٹا ایک کملی گل نہ کر میرا تو آکے تسی آکو سبحان اللہ مولوی بوٹا لاؤئے کی پتا مولوی دا اپنا ہی لگنا ہے کہ نہیں لگنا دل کرے مولوی آپ پتہ نہیں کتے جانا تے انہیں آگنا نا بس بھائی تسی جو مرضی کر دے جو ایک بار درود شریف پڑھو توڑا بوٹا پکا میں آکے تے کدھر بھی نہیں لکھ